Grabing crispy sa lechon belly guys, nagpa-blessing dita karon no sa tuang multicab ug sa tuang motor. Para napoy basa-basa Ginoo kini nga tuang grasya. Tindot kinindagan sa panahon karon mo nga sayo kay natong merkado para malit ang karne kay maglechon belly ta. Ginagmay ra gud pod mo nga sayo kay tanawli kay ako ron pong usa muliho kani. Og pagabot sa balay no, paspasan nato naghugas kay para matrabaho na nato ni kay mura nagkalaw na pud ang kautuhon ba kay magsugod ang misa alas 10 man. Ya pagkahuman sa misa ana butang mapublisin sa tuang multicab ug sa tuang motor kay wala pag ginablisingan akong motor ba dugay na kay ni. Mas mayang buto ang blisingan atong sakyanan no kay para iwas disgrasya pod ba or maminimas lang ato ang mga disgrasya nga may tabos ng kagalingon. Grabe no, wala kita magdaho nga makasakyanan ta pagbuot gina sa Ginoo gihatag niya. Sobra na gid ang grasya nga gihatag sa iyahan no kay nga akong gipangayo sa una gamay lang nga negosyo nga makauban akong pamilya ug makakaon lang bisag katulo sa kadlaw. Mao nga grateful kay tanong sa tanang pag-antos nato sa una ug sa mga kapakyasan wa ta magdaho nga ginahini ni day og tuman ang ato ang mga pangandoy. Kay simple ra ba atong tirada diri sa atong gamay nga farm no binukid ra gud nga style pero daghan may po nag-appreciate. Labi na to pila na katuig sige panarabaho pero wala gyapon na pundar so singa na gyud ko sa una. Kanang wa na kay trabaho ba nya makinoktok lang kalit das kilid nya makaingon kasi mong kagalingon ba nga diri lang ba ko taman? Kung failure lang isgutan no, so pila na kay gayo nga napakyas ta sa to ang mga pangandoy. Mura na lang kung ma-fail na ko sa una ba nga mura gidakdakan ko sa kalibutan. Mao nga dili gid ako makalimtan no kato mga tawo nga naduulan ako sa panahong walang-wala gid ko. Ana gid yung masutan no kung kinsa tinuod nga amigo basta makalisod na ka. Pero kani aton si Buya sugtangan mura gid ang panglasa ato yung butang sa aton sumbele para matuyok na. Nagkapabor tag pa-blessing nga ron no kay naimi sa diri sa mon sitio. Ya pagkahuman sa misa kay ila man ang pakanon mao nga nag-ihaw putag duha ka manok ug kaning sumbele. Pero kanila lang wata videographer no magbalik kita sa agi kay para lang gid makita sa kamera ba. Sariling sikap kita diri no ako ang maghimo content, ako ra sad ang mag-edit sa mga video ug ako ra pud ang videographer. Dili gid lalim ni mag-vlogger tano mato pasaban hayhaya na anak nila wala man gud sila kakita sa nagian kay ang resulta man ang ilahang nakita. Ang ubang content creator gani karon nga nagasugod pa halos umundang na kay perti nang gamaya sa earnings karon. Nya kanila lagi pa magsugod pa ka hinay pag na imong views. Nya kanila pag-vlog no kay maahat og kabrayto bisag bugo kita nako. Laliman po ka nang mao pala pag human mo upload magunahuna na pag unsay sulod mo nga content nya magsunahuna na pag para ugma. Bitaw balik ta sa tuang trabaho no ato na naghigtar maayo ang ato ang lechon belly. Pinaspasan na gitong tirada niyo kay dapat ani maghuman sa misa maluto na pud ni ato ang lechon belly. Kani atong gihanda kay puno ron sa gihanda dito sa poro kay para pagkaon sa pare. Og syempre sa mga nisimba gamay-gamay ra pud ang simba ni kay sitio ra man pud nga misa. Motor mo ato atong plano nga pablisingan no pero kay niabot man sa tuan ni multicab duha na gid ang ato ang pablisingan. Sa tinuod lang no wala gini sa plano nato nga ato ang palitong kay nga atong nahuna magud kay mga property ato palitong bahala ginagmay. Kay kani magkungkita nato sa tuang pag-vlog sa to ang gamay nga farm ato gina-invest sa property. Kaninot masagod nga yuta ang atong invest kay makadugay makamahal manggod. Pero open na gud gyapon atong una kung sa mga opportunity nga mabot mo grab ra gud gyapon ta basta maayo lang. Kay wala man ta buligi nga makahuman ta eskwela gamitan lang ginato nag-diskarte para mabuhi pud ani kalibutana. Pero dili ba pud nang nakahuman og eskwela no nayahay kay ang uban niliko og agianan. Mao nga kaon kita para dili ta ma-brother tanawa mapay pagpamahaw nako. O gini kasi gara metabo no kay mas priority man ginato ang trabaho kaysa kaon. Nya ako ani gipatuyok ning Getsumbile sa kumanghod no kani atin man kog misa. Nya pagkahuman sa misa dito nato i-parking atong sakyanan sa gawas kay para mablisingan dayon. Nang nimbawd kinang balhibo ay no samtang pablising kay kinsar gud taong sa una og karon na nakoy motor og multicab. Og napaday ko usa ka motor no pero tuwa sa akong papa kay akong gihatag. Kay para napod siya magamit kung moadto man siya sa shop kay layo ba pud ang shop kay pa sa lungsod. Og nasolbe na sa tong nahon ano nga kani atong motor atong ibaligya pero atong ipugan kay dire beta nailan. Dire kita gasugod og vlog no kay gamoto vlog man ko sa una. Og sakto kay nang nahuman ang misa og blessing naluto na pud nato ang Getsumbile. Og wala na pud ko ka video no kay may ikog puta mag video ba nya naas pa dire sa lamisa.